Jadi mbian pas umpama mimpi bapa nambian sesobung umur pas temu tak kalambian iki sobung umur pas temu tak kalambian dedeng ke sambian mbian bakun ngocak susah tang apa betul pas ngocak mbian ada acara perlu salinin bener padahal tak kalambian kayak itu berarti lepas dia tak ada jauh kan gula uning amim peh gigih cotot embian mun ring gentenan mun amim peh gigih cotot berarti beda ring mate iki gula nyongok ning kitab gula melek kitab dari takok beda si mater kan ternyata gak ditok ternyata gigi gak ditok beda makna gigi cotot gak ditok berarti kesosaan lo ber jadi rem recan gun tetapi berarti dan guluban panjenengan tak ningser nafser pacet beda pacet ahli khusus bahkan ikai takiban Al-Quran ikai takiban hadis benikun online bektapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Ali Wafa Syamsuddin, ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdullah Syarqawi, ajunan semulja Kiai Hamdi Abdul Azim, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Mujib Bukhari, ajunan semulja Kiai Nurut Tamam Bukhari, ajunan semulja Kiai Lutfi Isbat, wa man ma'ahum minal ulama hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Syabtina amul ja'aki cukan Bapak Rius keluarga seteja para rabu hadirin muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama ari semangken yetini sarang Allah kaangkui bisa akompol ning setong majlis seinsyaallah penuh barokah. Insya Allah kaula ajunan eseleni barokah karena ari semangken beten kaula sarang ajunan hadir tempat kak dintoh nolongin sataretanan pada Islam mah egi kak dintoh keluarga besar dari seteja keturunan almarhum Haji Syamsul Arifin, seteja keturunan epon, seteja foto-foto epon,
semakin membeda acara kangkui istighosah anyonaki seporana beliau tantona sehadir ari semakin tak kira lopot dari janji epon Gusti Kanjeng Nabi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah tetap bekal abentoh nolongin ke bulan Allah selama ke bulan Allah kak dinto ki pakun lebur nolongi ke bulan selain. Beten kaula sarang ajunan ari semangken nolongin tuan rumah. Adu aki almarhum Haji Syamsul Arifin. Melar muka sapora beliau. Melar muka beliau iparinga nikmat ibarzah. Sehingga astana dadi raudhah min riyadil jannah. Jadi kebun dari kebunan surga. Pernyoonan gak dinto ampon emo lain tebegla. Pemausan Ummul Quran atau Ummul Kitab, beda pemausan suratu Yasin, beda pemausan tahlil, paski buru ibung kasen kalaban sholawat, kadin toto cun kangkuinya pora akin beliau. Tapi beda selebih dahsyat tuan rumah ari samangken gak dinto, mabeda sedekahan, sedekah seampon yatoraki ben sepekal yatoraki. Kak dinto para rabu pada pak ada ke beliau. Cek saking erengking orang aparnya onan nyapor akin orang seampun sobung umur kak dinto sedekah kak dinto ranking pertama karena hadisnya jelas sahih. Jadi dimin berdua riwayat hadis. Sepertama beda sahabat mator ke Gusti Kanjeng Nabi ummi abdina ampon sobung omor afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha beda manfaat min nabi abdina gak dinto asedekah ka angkui ummi riwayat selain abdina andi bapak sobung omor keng andi nantina keng tak pernah awasiat paponapa min nabi nantina ni kasedekah beda manfaat Gusti Kanjeng Nabi jelas benteges lugas adebu qala na'am iya bada manfaat dari debu gak dinto para bapak gak dinto jelas minabi sedekah pasti depan sedekah pasti teti jalan keluar ka angkui selamat orang si ampon sobung omar bada ranking nomor 2 kelakuan kebagusan yatorakin pemausan beda dimin gak ditong ulama asmana Izzuddin Ibnu Abdissalam beliau gak ditong sultanul ulama fi zamani sebelum seda gak ditong para rabu andi pendapat pemausan ayat suci Al-Quran gak ditong jaipon minabi yatoraki ka orang sebung umur tak depak. Sekali lagi tak ada pak. Nika sultanul ulama. Keng bini salafi wahabi niku beni. Manhaj kita. Keng andi pendapat ingat mereka. Kemudian ternyata beliau kento wafat. Saampona wafat gak dito pada teng setong mimpe. Ke setong orang. Pas ede buakin. Periksanin. Katipon apa pendapat ajunan sedimin gak diseseh. Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jepon ajunan orang gak ditomi Nabi maus Al-Quran genjernya ya toraki ke orang sesobung umur Jepon tak depak ajunan kan lesete semakin bak depak agak itu ternyata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam sultanul ulama fi zamani ketua ulama gak itu pimpinan ulama nih zaman gak itu ternyata apa sadebu tang pendapat ternyata lopot depak. Ya cuma berhubung gak dinto dunia mimpi dalam ranah pengetahuan kurang kuat. Sami sarang orang pagentenan amimpe Gusti Kanjeng Nabi. Umpama ajunan berpandang ke emolot Kanjeng Nabi waharabu. Pasrah rabu.
Pas ada bu terus haki monoten jadi ya engkau jek bunga nak kaki mana mulot ompam. Kento pun ada debat para rabu ban orang si ahli keilmuan tanda pola na bab mimpe. Ijak ring si atoles boy deng kadang ki iteliti. Katipun apa matan hadis panikah riwayat daga ento sahih pun apa punten ki iteliti apa boleh gun bab mimpe. Cuma manhaj kaula ajunan si manhaj ahlus sunnah wal jamaah kak dinto si memegang 4 madhab ban kak dinto tauhid kak dinto doro Imam Abdul Hasan al Ash'ari ban al Maturidi sejelas kak dinto para rabu binabi mimpeh juga perlu untuk dipercaya tapi kelu pas saya rasa mimpeh Allahumma sholli ala Muhammad pas saya kelu sa mimpeh. Bahkan badang ulama asmana Ibnu Sirin kak dito pakar mimpe tidak ban seromban sampean nak wil mimpe kak dito beda ilmona nak wil mimpe beda ilmona karena kalimat mimpe kak dito bisa nak wil keng karena ibri tahu Allah minabi tak iparingi uning Allah tak bisa bukti apa Allah Ta'ala ada bu tentang nyerita akid debu Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ini enggak. Duh Gusti, ajunan ampun aparing sebagian kekuasaan ka abdina. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tor ajunan ampun aparing ilmu ka abdina min ta'wilil ahadits dari nafsirin mimpe. Jadi mimpe ka dinto tak ning tafsir ben seromban tak kok lopot. Beri contoh benten kau boleh. Ternyata tak pada ben pendapat orang Madura. Mun jaipon orang gentenan make beg-tebegna. Mun pas bade ring gentenan eka mimpeh atau wab sambi abengkang. Paham? Abengkang atau wab sambi abengkang. Coba napa bagus. Sip. Kini kembian langsung nafsir. Coba. Ana apa mai kau jak coba polana abengkang. Ternyata jaipon ulama minabi atawab ni kesambi abengkang ning dalam takwilul ahlam kak ditomben ni coba justru bagus ka yaumi waladathu ummuh pada ben beji tak akan lambian aja dia berarti tak ada dosa sama sekali taklah jauh jadi jak ben seromban tak kok pas bagus maknai ju on mare Allah le tak wadruat. Jadi mbian pas umpama mimpi bapa nambian saya sobung umur pas temu tak kelambian iki sobung umur pas temu tak kelambian deting ke sambian mbian bakun ngocak susah tang apa betul pah ngocak mbian ada acara perlu salinin bener padahal tak kelambian kayak itu berarti lepas dia taklah jauh kan gula uning amim peh gigih cotot embian mun ring gentenan mun amim peh gigih cotot berarti beda ring mate iki gula nyongok ning kitab gula melek kitab dari takok beda si mater kan ternyata kak dito ternyata gigi kak dito beda makna gigi cotot kak dito berarti kesosaan lo ber jadi recan gun. Tetapi berarti dan guluban panjenengan tak ningsir nafsir. Pacet beda pacet ahli khusus bahkan ikai takiban Al-Quran ikai takiban hadis benigun online bektebak. Kita lanjut. Abali boleh kasih pertama bahwa sultanul ulama fi zamani Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam Adabu ternyata lopot. Genjaran Fatihah, genjaran Al-Quran, dia ternyata ada pak benika putoh, benengkok selemate saja. Berarti semakin gak dintong. Ini tak oning jadi pada remak ani. Munjan gula mun beda pidato, angoi patoron kadang-kadang. Masa bah ring pidato bah sorong akan nih kan. Are nyaman hiasan ya. Ango foto bae je man je
Geba mulai mon larutna ya enom. Ya mungkin dari on orang ni sarga sebab ada ya enam orang. Sebab kuning setong. Wan para rabu sebutan gula pun jakit. Teti makin menikah tuan rumah ma bedengak nikah jelas. Ampun depak. Paski buru paski imau sakin. Sejak pun Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam depak. Benar mukhe terima aban Allah. Benar mukhe terima aban Allah. Le makin dan gula ban panjenengan tibi sehadir gak dito sejelas mun muntut dari hadis sahih pertama Allah bakal nolong naka orang se nolongin kabulan Allah berarti se nolongin ari semakin insyaallah makiring sepone sepora maki orang yang se entar juga ne sepora le ni kegendeng ring Islam gendeng ring Islam ni ngak nikan ni kabulan maksudnya kan ingki baan makat ke kantor nyombang lah tak nyombang mungkin beki kan makai mesti disanggup nyombang ya nyombang lah tak nyombang dapat gagak dito pas ki ireng bareng ternyata ring sepon lagi sabora kok ternyata pas abad salah tak nyombang pas ki ide eri ki beri berkat ki sabora dan ini kan mangkan nejak ni makeni rahmat Allah. Rahmat Allah. Puh, masa maki milu seentar je lebih ngakan. Masa ki pemilu ring sepon seentar je ring tak nyoba. Rahmat Allah ni keluas loh, Pak. Sampai tantang sarang Allah ni hadis kursi. Jak sage kri manusia kompon ning setong kadangan. Pas minta kapi kangko. Bingko itekan nak biar apa saya penta jadi ya tang di andi dia tak luang je aduh apa ibu dirojaan memagi bang sebang munjek ramin kata sar kocu kengi gigi tak kota keluar nase teti maraban minta kang kok kepi apolong kepi marah kan kok pentak ibrin nabi kok kepi pebanyak ban pementan tak luang tuan kula mangki setong riwayat boleh pada ban krikik jai pone pamana rabu pemasok ke dalam tasik krikik pemasok ke dalam tasik pas yang tak ya tak luang bisa berembak krikik pemasok ke dalam tasik bahyang ka duluang din apa ingat jadi segitunya. Mengapa jenengan makai lama ngak ni ya turaki ke orang Islam setunya dapat. Bahkan beda ulama ada Bu Ma'ruf Al-Karahi, ada Bu mun beda orang maus Allah marham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Ada Bu siapa orang si macam ngak kutiba minal abdal. Orang dia bakal catat wali abdal. Wali Pak. Padahal umat Muhammad berapa juta umat Muhammad. Paham gi? Ya jak ring Madura bae, gula maca ning ibuku, gula tak ring tak kerjat macam ni kak. Ternyata orang Madura ni keseentar gajeba merantau mulai tahun 1775. 1775. Ring Madura setangkan entar ke tapal kuda bener ke situ Bondo, Jember, Banyuwangi ban inlan tapal kuda kentut tahun 1775 menurut data kependudukan tahun 2020 ternyata orang Madura si beda luar Madura 7 juta berapa umat Nabi Muhammad ring Madura ini kasih ruwet mau pahandi masalah pah mulai ke Madura sahabat idim 7 juta. Coba tak mendeng kenang-kenang posa sing kebanyak makin gak dito orang-orang si beda daerah tapal kuda kan itu bila tanyaki sambian mak bisa Madura ingke orang gak giring kante apaan giring kante emban ring kante jujun ring Madura gak mak
pada tak tahu je kamu. Jok sebuk belunga tos petong berolema makin nampun 2.000 selekor. Petong juta takung sebede luar daerah tapal kuda bener. Eki berarabu lain se Malaysia. Jadi jagun tapal kuda melolo. Eki, punya berarti luar biasa bener. Para Arabu sebutan belum jadi. Pasal apa umat Nabi Muhammad? Kento itu akid, teti si adu akid umat Nabi Muhammad itu kutiba minal abdal. Kento itu les dari wali, termasuk wali abdal. Teti mbian semacaan panika wali. Saya rasa ada bu, Ma'ruf Al-Qaraqi, Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Qaraqi. Jadi banyak berarti kireng wali ini. Jauh banyak semacaan nikah. Allahumma ufir li ummati Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad. Doa ki umat Nabi Muhammad. Jadi berarti pun sini kamu nak doa cerek berarti ini. Selain pamilo. Wong kadang lama dong kadang berarabu magi katibi ngangkui mutakallim al ghair. Allahumma arhamna tak ngangkui mutakallim tak mutakallim wahda Allah marhamni Allah marhamna. Jadi doa-doaan baca untuk kami begitu terutama orang Islam jadi baca sehingga kan baca pada Rabu pada debu sepenika mun tapangki benreng saleh pakon minta sambung doa ge sambung doa deretan dadi bila nyaman sambian sampai masuk ke dalam atena doa sambian milo itu saneka. Ya terutama doa separloi penta para Rabu jangan diajak loncat kaman doaan orang sepodu doa nika geluh nika santaan ben wali kutub nika niki kan santaan ben wali kutub apa boleh paski beda debu para Rabu doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi doan ring sepo ka anak kak ditop pada benduan nabi kak kui umat dah. Benih gunding wandi mereka pada bentukan Nabi ke umat tu mandi makanya panjenengan tak langkong nyon sawana jak kalau pai potran doaki jak arisan melono bubuan arisan seteroh hasil langkong potran doaki pengaduk padanya karena gak ditomi Nabi roh potran panjenengan kento panjenengan serom betul. Tikal kita makin tidak dihargai mau nak potong tetireng mulja panjenengan luar biasa. Ketipun apa Sunan Ampel? Saya rasa tak kenal ke Sunan Ampel. Raden Ahmad Ali rahmatullah Sunan Ampel. Pasera abana Syekh Ibrahim As-Samarqandi keng bandring jebai kocak Ibrahim Asmarokondi. Coba banyak orang-orang gak ditotak uning jaaban keng do Asmarokondi. Kunibat lebat tiba di itu ban malah justru anoncak langsung entar ke kompoya pasera Syekh Makhdum Ibrahim pasera Makhdum Ibrahim Sunan Bonang padahal kompoya emban dak yang tarija karena tahu nih tapi Ibrahim Asmarokondi wanika para Arabu kau samon andi potrah andi kompoi yang sangat luar biasa menjadi penyebar agama Allah di bumi Nusantara kali itu Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan monreng to wagak dito ada cerita nah ere bendengki kena foto pada ben guru ada cerita ere bendengki kamu re ada guru ngaji gak dito orang ngamelas kalau aku na baca tandi na pasakale kunarao gun ngare ternyata andi santri jadi ulama raja mi bah beda pegel bunga kulo kita atoman manggi ibadah mandeng i gentenan bah ngocak kanan bener raja na beneng kok jadi mandeng dong ada paling bakun ngocak sebenarnya dina yelana korsokor engkok si bucok bener dekik tetireng mulja ini kering tua karena ada ring cerita ring tua gedika berharap buruk kepada nak potona lucak panjenengan gak itu anakku do paman gak diman melas tampurak ling-ling benih kayak ngulen terodang megendang ngetaring anak takut tak ada pada ben boleh tatangke leres nama bener apa yang kini bagi merantau kaman gak aman segenteng kan kun mole cobain dari ke perantau nah tak temu potong nah
Bener. Ompo tak itu mau potong demi sera, nak po, nak potong, nak potong nasi munduk tinggi, munduk kita bata Banyuanyar itu dalam Abdullah Syarqawi, munduk Iman Gadiman, malah bisa abak ngirim anak kita terus jadi orang muncul, muning berandawan, rujak norai pereng itu orai. Kebetulan sana, kadang jual kacamata, kadang jual nikah dari rumah ke rumah saya petabar demi nak foto. Makanya kan beda debu, munring bini ngandung anak gitu bedi rahim, bedi tabu. Tapi mun epak ngandung gak binto, ngandung anak isabe ilm otak kan kas obat. Aku tak belengen, bener Pak. Apa yang lain kayak tembung bini rabot Pak ki tembung anak ki tembung bini saya cokor jangan keluar roben mon apa nih ikan to berarabu king kun coma secara fisik can orang bolan tak ngandung sangang bulan king bun leson na pikiran lesuan bekeran. Tore sini ke boleh tak repot. Tore tak repot. Dalam Al-Qur'an guru salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nggih, jelas nggih. Bejeng niki berak, nggih bener. Kan sini ke maknana. Bejeng niki berak kecuali atas orang sehu khusyuk. Kula tanya kemudian. Keruwe berak napa lakon? Napa perasaan? Perasaan mun lakon apa? Bedering gentanan make hoso apa jam duhur telah sampai sejam setengah. Armun sampai sejam bae sampai jaga yuro cek ngidana. Dadi mun secara fisik tak mbian make salat berjamaah masjid sampai tak kira sampai sejam. Duhur gak ditos sok hosone ile 20 menit mun depa. Tak secara fisik king keperasaan sih Sami sarang sampean potra ni jaba lem otak tak berak secara fisik king berak secara perasaan dek tegedek rugi mondring tua setepak jadi ya kita mondring tua tahu tetepak tak kok sapenya hilang posang anan hilang tak boleh ada apa guru kan nyaman emanan ke sapenya timbang ke anak kan dai kan tentak nyinggung kun ngelak badan naruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng saya nggak tantangan makin dek budi kento urusan nak foto raja. Karena bangken ke maaf Pak, maaf. Dele depak ke setong zaman sejaipun Gusti Kanjeng Nabi. Walaupun matan hati hadisnya kayak itu dhaif, keng bener. Tore mentah bar jajah. Dek budi ke ento jaipun Kanjeng Nabi bekal depak ke setong zaman si badaning yotak ke ento urusan dunia malolo depak tak depak pon mari pon nomor 2 wa syarafuhum mata'uhum apa syarafuhum mata'uhum sejang kejajan nih kepada mobil banyak diandiin mobilan di pampak jojer ya mun beda orang ahli ibadah bah ngocak tandi apre Tetilah tak pati pokok ampun mun ngabes orang ahli ibadah tak pati pokok keng mun andi teretan nyak mobil nyak motor pokok tang du popor tang du popor tak ada mun kontonan tak ada tak kira beda ada mending tenan ada mending setong paham Ki kiblat tegak di to beni Ka'bah dak budi ni kiblat te beni ke bidina teti mun candring bini ngak nikah selake harok toro ada rata tekan tongok beda hati saja dia. Tetapi
Detik kiblat kak dito. Ya, jadi lah. Pokon kok kudu malaria. Mentai beri. Iya mayu. Badah. Tada mau digantanan. Ada. Aduh. Ya paling gun morlao, mordaja. Keng pada gentan ada iya lah. Yembian tau sangan dan jago lu pada ring gentenan gitu. Gula ring Pelakpak, kecamatan gentenan gitu. Injak ngerengar pada gentenan. Keng bi orang mulai disebut belumpungan bolan pernah apolong sarang matuai belumpungan sini kelep. Yang bakun mau gentenan gula. Pelakpak kampung ngaporan jelas lah. Teti pada Arabu gimana dekat tak torok ngampul. Bila ngampul muli apa? Muli apa? Tet. Wah seterapas teragi ya. Teragi bener mengki. Wangot cang duyopen nama kego. Hah? Bener iki. Jadi gula sekut mator mak. Nika bade pak pengolo nih. Ketua anu kepala KUA. Ke Haidar Dardiri nih kepala KUA. Pernah tugas kantor ya anu pelakan. Gula mator kambe. Mon pas telak nih ke pasar aki kering bini dan gula pola telak make 200 kali. Tangki? Acora telak ke make 200. Keng berhubung telak ke pasar aki kering lake. Alhamdulillah selamat. Cak ngempul jago nih lemo cak. Tenun. Pesah dulu. Abu. Are monitor. Mun pas geger hokom berpekali pesah. Nih gun telak sebu. Mun coba mun pas pasar aki kering ini. Cak tak duke. Mulai gula. Kan makin bon. Iya mah ayo. Keng selake neng tak ngocap telak ya terakhir. Dan ya terakhir ke mana pengucapan matuan. Apa di jong mak rombongan jong. Tahun yang kerong kembian ngapa? Mulai selake, mulai seminggu lah temu WA beres kepi anak yuk. Celep ngara. Angkan jak pas terapah ke bodoh ke bini jak pas terapah sebentar. Tak kau mikas tadi budi narua. Lagi, tetingak ni kawan. Mangkana kuleban panjenengan pada Rabu, kati semangket nggak itu. Kuleban panjenengan nggak itu pon nggali. Apa yang diprediksi, apa yang pon apa? Saya gedebu pon kanjeng Nabi. Sayoti. Mungkin begini sayoti atala. Detik lah. Bukan akan datang, nyeredem pun. Kira buntan. Gila dah. Setong contoh bakal datang setong zaman. Duh tak tahu tu mengakan ikan guna. Acuran darah para elong ro kiamat. Setong zaman bakal datang setong zaman bakal datang. Aneka. Setong jatuh boleh. Gula pernah mangki setong riwayat. Bakal datang setong zaman sekak di mae zaman gak ditok. Kasratul matar qillatun nabat. Kasratul matar qillatun nabat. Ojon menolong. King mentah mana tak ngasih lagi. Depan. Ojon menolong. King mentah mana tak ngasih lagi. Bada hadis menolong. Terus penolong. King suap. Bada hadis. Suap. Ojon terus. King nyambi suap. Setia deh. Ini kan. Wah ngocak, lapisan ozon sudah mulai menipis. Kok tak ada ozon ozin? Letanten kawan. Kun munjan gula pada Rabu, bedetante semungkin makin kita apa teh? Napa? Kun setong nih gula. Napa? Nika, ya toron Imam Mahdi renggaib nih gula pada tahun ini. Nika, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah. Tak kira datang kiamat sampai bumi kat itu tak ada orang mator Allah. Mau nikah gini banyak. Kuni ke Arabna.
Mulai na corak ada pak kapi pun. Yang kita punten. Bakal datang seton zaman. Selecek eka parjaja, secucur tak eka parjaja. Oh, setiap kenang nah. Bakal datang setong zaman senika. Pasar lebunyan orang bini ente bang orang lagi, sialak orang bini ente bang orang lagi. Bodoh, congok ning amar tu sah. Jadi banyak lah. Tak ngitek ni. Lagi, mangkana toreh pabanyak pernyonan makai. Pernyonan pabanyak sedekah. Tikal makai sebu pak. Kesedekah makin mereka. Sebu rupiah benari pokon lepas keluar. Pokon benari mak keluar. Anak apa? Pulatong setengah jalan ngak ni kemungkinan mentero selamat dah. Guru testimoni guru korban Semeru. Nggih. Korban Semeru kan berdering Madura guru bahasa Indonesia selok-lek lok. Nggih kan ditanya aki guru. Ternyata beda Roma pengkir gunung Semeru ternyata tak capo Semeru. Selain lobar kini ketum tan. Tanya aki apa jak bacaan nah? Apa saya cuma baca Yasin ni kok surat Ikhlas. Tapi ternyata beliau gak itu ahli sedekah. Mengatakan beda debu, nih beda debu. Hasinu amwalakum bizakah. Ini. Tamingin dunia lebat jadi meletak rosak, meletak ancor, meletak bucok. Sekada bajar. Kan beda kan? Beda kan? Wadawu mardakum bisadaqah. Baan jadi mun kering, jala suntik menolong sambil sedekah. Kan begitu? Wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Persiap akibat gangku hindari musibah, mulai selamat ban ad-du'a. Telok ni kataku sedekah, zakat, doa. Selamat insyaallah. Tikal bagi sebu mak. Suka sedekah. Nujuk sebu ke? Cairan nerema, bunyaki gamah pada amal wa. Di masjid tak katuman gigir jak magi beri na berapa. Lah sabar sebu. Ten tak kira gigir ten. Montro minta doa mbian nikah sebagian siaran-siaran lo. Magi sebu, oh nancung berdoaan lo. Kenggula, maaf ni. Kenggulaan. Cek kesambun ke ulama-ulama lambok kat di Tawar Arab. Terutama orang Madura. Pelibur amat selamat dan. Napa sih tak selamat dari Madura? Teti akak sedekah ngak ni kini libur dari Madura. Di sepeda motor selamat tak. Padahal ngeridit. Tenung kita muntar. Engki saano negru semampu negru. Kadang lah sedekah nasi 15 bentuk sini bagi. Di sepeda motor. Andi kan? Nika ulama online ulama. Ya pada pembian. Nika pada pembian. Pak, nika tuan rumah ni. Seborang tuan rumah, seborang. Anika pun ada bu. Jak saking tak bentuk sebuah areh. Mayu taruhan. Om Mama, Ki Abdullah Syarqawi bahada bu tuan rumah. Ban nyebutna apa nih? Engki kali tu kiai. Ngabi berempat je persediaan. Engki paling segemi kiai. Segemi juta. Engki. Apa ban mai saya ibu aban? Ya pak depan boleh kiai. Nomor 2 kiai pak Malaysia 400-an. Oh ya bagus je, bagus. Pak Abdullah Syarqawi ada bu. Mayuramu ni kebayaki istana aban ning swarga. Puh, bisa kiai. Bisa. Caran ke di mana apa kiai? Kemasa segemi jadi wa masjid ibadan Roma kita mari bingko ibangunaki masjid tak kira beki je paling mah mator ke Ki Abdullah tinggal nyombong lain je paham lah dia hebat ulama betul lega di Tawar Arab ulama nambah ni aku baik ni kan jok cerdas aku dan gula sallah debak ke sebuah are makin ngabi 100 juta betul. Make ngabi 100 juta, make ngabi 200 juta, bakal luar pesen. Leni kecerdasan ulama, orang mak lihat sedar, jelas. Lembian kan libur ke Yasin. Cek makai malam Jumat hari Jumat lembian maja Yasin. Padahal mun jabunan kanjeng Nabi bakon mau surat Kahfi, bener kan? Anak apa bro? Mun Kahfi punya sudah apal aja. Lonjong geluh. Yasin hadis sejelas. Ben nomor 2 menyelamatkan abak gak dintok dari kewajiban baca Quran sehari semalam kayak itu 100 ayat. Yasin belum boleh delok. Yasin belum boleh
telur. Belum pula telur ayat tambah Fatihah, tambah ayat kursi. 100 pun. Pona. Arya, tak pah pona. Ni kering gentenan maki tak tahu baca Quran, bila Yasin Imaus nurut akebi karena lebih biasa. Hebat ulama lembut. Ringan dun baca surat Yusuf, baca surat Maryam, mele baca Quran. Mun hakikat orang gendung kan orang kata maki. Keng mun bah ngata maki siapa sih atau roa? Inyari aki cara. Baca surat Yusuf ban. Ngajak Nabi Yusuf ni genteng pakun tergendeng ah. Ngajak Maryam binta Imran gak dito ummina Nabi Isa ni luar biasa. Mantar pada ban Maryam binta Imran. Ini kecerdasan ulama. Jadi kotosan ni keberada. Busara nyari aki cara. Makan koloman jan banyak. Mun lembak koloman malam Jumat paling gun. Marilah. Mun makan napa saya tak betul kolom. Beda koloman Yasinan. Kia tambah boleh. Koloman munjiatan. Kia tambah boleh. Nariyaan. Kia tambah boleh. Khutmil Quranan. Beda kan? Kia tambah boleh. Solawatan. Anak apa para Arabu? Mun tak ibas ni kerja pun ulama. Reng-oreng lama larat si alaku abakus pun tak long bolong. Bila saya baca Al-Quran, mun tak geng cat orang saja istiqomah, mun tak ilong bolong gak nikah. Dibudin bahalong bolong, pemaca sejus ebeng. Sejus ebeng ini kadang tak mari guna lerek din kanjana. Ini kanjana lerek sini ke guru. Bila le totop nih kanjana totop kia. Badan ada. Iya, berarti banyak pelaku dina. Jadi bila nih kanjana totop kia. Tanya akiban kanjana, mari lah, mari. Ya mari notop je. Cuma lah ni kan, maaf. Ni kecerdasan ulama. Cuma berarabu. Ad-da'wa ila Allah, ngajak ke jalan Allah, sukses pun. Kenapa? Minimal orang enggak dito mau Quran walau hanya beberapa ayat. Ni kesuksesan. Teti ko tu nyari aki cara. Dok budi kan tu saya pikir beda remak ari masyarakat. Beda remak masyarakat. Makle pada abadi ka Allahumma salli ala Muhammad. Gak nih keberada bu. Yo, mon pi ke sana. Koloman malam Jumat sana. Koloman malam ini sana. Jon tak laku apa orang? Ini dah bukan. Jon tak laku. Mon bar lo laku di bekal depak kesetong zaman. Kak di masjid si paling posak bila benda nasi. Bekal depak dak bude. Cak makin dengan tang banyak bo. Kan mungkin bagi masjid beda kulkas apa? Iya. Jangan babejaan timbang melek kok. Atau orang mantar ke masjid panginom, pah bojong. Ada apa mah bojong? Ngembung aing. Ria cerdas ria kok setega kuat je. Orang bakle bisa abojong, nu cerdas sedikit. Kenapa? Dok masalah. Kan tak ikhlas je. Mikir nih ikhlas bang. Cok sing ngajak abojong lecek melarat dah. Pola berdedek iyan jadi pola ami abojong. Pola aku laku make tukang adan nyari setak pete nyaman kan pegel lho. Dibudin bah ke masjid, mayu siapa abojong kok. Cok lagi kira ke tukang adan, dibudin bah abojong gi. Ngamian ka ceritana. Niki dari Marzuki berbetul lho. Ceritana Bu Nawas polan banyak ring tak abojong Jumat pah pengomomannya. Iya torna lagi ke masjid deki Abu Nawas ngebrah. Jok ngeber nih, entar kepidok remacanan Bu Nawas ngeber. Selama hari pelaksanaan sholat Jumat, antara yang Bu Nawas pahong ke mimbar, tanang guni bahasa nikah. Telo kali, bahasa nikah. Tadi bahasa nikah, ngake rokun. Amari bahasa nikah, bon lastare kok. Bon, lastare do rumah Bu Nawas jadi kok. Enggak ngeber kok. Iya kan kok ngucap ngeber benih ngeber. Hah? Lah, gen gelu. Mun nikam bian mi yang cerita baik. Mun cerita Abu Hurairah bro, sentar ke pasar bro. Ya tore sebede pasar, entar ke masjid. Mangken berpan miras Rasulillah, warisna kanjeng Nabi mangken berpan bagi masjid. Kan beda bro. Mun teman macam ya. Misa gua baik dia. Tore mulai. Tore ke masjid. Mangken warisna kanjeng Nabi di masjid, bagi. Aboy to pasar bah.
Tembong dan tek pelanggan bila oleh pesere kok. Pompong beda warisan di masjid. Dapat ke masjid ternyata ada apa pak reng sholat, reng morok, reng ngaji Quran termot deh. Yentar ya Abu Hurairah. Mbon jok mbon serombon apa tahun. Apa dorme? Apa madu apa itu? Bah, engkau ngejak apa? Warisna Nabi Muhammad igi bagi. Ini mana Nabi Muhammad to mana warisi besek. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasu al ilmah. Para nabi ini ya tak tahu man warisan dirham dan dinar tapi warisan nabi re ilmu. Mu tak ala kemudian ada gelo apa ni kau? Kau nak kena noto pasar itu. Ni ke zaman dah, zaman sahabat dah. Apa boleh sedia? Zaman now re. Paham gini? Zaman now. Mangan gula tak ambu dan makin benar gula siang malam gula tak ambu tu aki. Kiai tersoki kapi. Torot makin tanda itu aki ya. Anapa? Polan masyarakat mungkin lepas nak kerenaan ge. Lepas nak kerenaan dia. Jadi mon kiai kon makon mon dak apa tanda aja. Mana. Pokon gula mungkin aja doa gula tak ambu. Kiai ulama habaib tersoki ya kapi. Kesokin nak di to mereka bagi perjuang na Islam. Polan kau mereka dari ya. Bener. Apa mangken dia kan beda ngocak pak, mon beda pakon berarti kau tu beda. Jadi ya apal kapi. Jadi mon beda pakon beda pakan, jadi mon dak pakan jak kon makon ya kok. Awo mon bilan ki, tapi keikhlasan mon lambak bacot ngabdi ke guru. Mon mangken ke kama. Jadi kau tu beda dayen dengar. Beda unsaiun deh. Ya karena ada laku ya masjid ya marah ya rokok ya sepakan udah loncat kor sehari ke mun seminggu ke watangakan ya tapi kan pada paham ya mereka juga cari kerja kan begitu bener aduh yang takut saya ngomong jaga yang kok saya bekil ya ngomong pada kiai lo, mangkane kiai gula terus oke, mangkin pesantren muka aku tuh kujur aja nih bunga gula, meleleh tak Indomaret menurut saya kau, basmalah, hamdallah, nuri apa lo, bunga, bagus awan, homas tas, bunga, terus oke ya tren pesantren, mau nih nggak sidogiri kan mandiri sidogiri. Sombong sama pemerintah kan jelas oke aja detik kurikulum itu tidak pernah bisa diatur oleh siapapun kurikulumnya mandiri gula tren pesantren terus oke tapi terus oke juga mau tanai kebutuhan pesantren bahjan larang padahal alumni aja tak tahu jangan alumni aja pah ngocah bese ilmu itu tak tahu sama orang bahasan bang ngocak saporan lagi ya ini ngaki haram beda aja deh saporan lagi ya mun abdi ne engke cu abdi nak alumni najuna keng teretan banyak ya beda bener lah kan bener padahal pada jadi aku ngekungin dia padahal kiai benih untuk kepentingan pribadi kiai pada itu untuk pelebaran pondok pesantren leres gitu lu jauh lima pakun tak bangun lekun pakun keng pesantren kang kui santri mak le pernah kan seni jadi kita habis guru kan ya bisnis dopawon lagi dopawon alhamdulillah lejek jelas pada rumah putra nembian semangken ki umur 2 tahun laku arden seseket tahun sebitak tahun si bekal dateng pai ngak napa zaman cok mangken lek ada manikem iki napunten kita reh tauhid pasepak putrana pasepak pemunduk tauhid apa cek gentengah tikel magila ancor zaman guk laku polami pada ben cukok masuk ke dalam tasik bagi odi ning angin acen ternyata apa tidak acen karena andi filter secek kuat. Amin. Terakhir hari mangken kan tu sebuah iki
sebu are kak dinto muning adat. Nah, dan jago kuning adat nggih. Muning adat nika dibudina. Kan gula mator bedi agama adat. Muning adat dibudina. Cuma dek seteja potran Haji Syamsul Arifin nika beni dibudina. Seterusnya kotu. Walaupun tak pas mebede ge nikah. Ketika kesepakatan dek keseteretanan beun lek, beun gak, beun bing, beun sapah senika. Beun jadi mana sedekah anak apa aku laku. Tina makela tak pol kompol ngaria. Sedekah ipa seterusnya. Anak apa seperti ini? Maka telai potong pese-pese. Kanggunya dekai nepaknya dekai nembuk tak cukup tan. Dibandingkan jasa abah umi kakaula benajuna. Ben bukti yakin ku laku binabi panjenengan gak ditopar Arabu. Gete kering sepo dua. Ku laku makin nak foto na panjenengan bekal gete ka panjenengan siap rebekna gak menika para. Amin. Karena kita sudah tidak bisa ngirim informasi loh Pak. Panjenengan debak gelem kopur nika makin tak selamat tak bisa ngirim kabar dan kan. Sampai mangken ini nomor telepon iki dirahasiakan. Cek ka masih kutu hubungin dan kan. Kita dirahasiakan. Nomor telepon tidak dikenal. Inggi kan? Memang kini tahun. Jadi kenggun la arpan malar moga terselamat tak. Inggi. Mun menurut keterangan-keterangan sebeda selamat. Mun menurut keterangan sebeda selamat. King senga gulaban panjenengan pacek gotenah dek kering sepo. Maka gulaban panjenengan tau sasoro punten nak foto tau sasoro ku laku pakun gete ka panjenengan. Ben pakun aberbei panjenengan, pakun nyelameti panjenengan, pakun aduaki panjenengan. Ben insyaallah laku ikopur karimat teka ulena. King senga tak langkong saborana pompong ki odi. Hore pemunyak sango cek bunga buah ki anak takut anak kalau pae pemunyak sango tore nyangon apa yang mau sudah ya nyangon amal bagus ya man bidun ya hushtagal qad gharrahu tulul amal wal mautu ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal. Iku dia pun ulama. Hei orang saya pote dunya beunjeri le capok tulul amal. Apa tulul amal? Dan jenggelungan bangen. Mai bangki maksudnya. Dole mantap aja. Gula ni ke paling sarana manusia tulul amal. Jeonjengan tahun 2000 segemi etrema. Mayo, bangken gelo. Gula tanya lagi mian, gula. Jadi gula mana ketulul amal. Acara le yakin jauh di sampai tahun 2000 segami 2000 betul ekor. Kejauhan mata uang. Sahabat lambak nyaman Usama bin Zaid melebudak polan larang bahasa ajenci. Engkau majar sebulan lagi ya. Egi sekarang kong eko. Nabi Muhammad bahada bu tak kasambuk gak Usama jadi ban. Pon apa eko? Mawah cek tahun nasi ajenci sebulan lagi jadi ngomor tak kita mojak sampai sebulan eko. Monangkok riak debu dengan kanjeng Nabi monangkok riak bilang kok ajalan tang sokor yang kak engkau kita yakin jak tang sokor ya beli boleh engkau re mata buka engkau kita yakin jak tang mata bisa tutup boleh engkau re mon ngakan engkau kita yakin jak tang kakanan re bisa ikulunok benko kok takut mati kemarin sebulan jadi kayak sadar gula 2000 segemi terima Remere kun tahu malayan orang tetre megikir repot lah polami tak bisa tahun nikah polami tak bisa dah iyan naru ya terem padahal tak yakin ya maki sambian ben bulan nikah ku yakin marin jak debak ke Roma jak tak ada sih bisa mesti yakin debak ke Roma marin mun bahas ning tas motor marin lah tamu gelap angang brok kata ada omong pangujan apa ya innalillah kok burak kimayu paham gi kemarin gue temu nama abidato mangken nih abidato kau jawab ngomong tua memperingati tak kau mati anu ini temu pada kabar ki muslim lebih daturin anu lebat tinggi buru itu oke benar mah lah tua ada wadah tak bisa benar
tulul amal. Wal mautu ya'ti bautatan, materi datang tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dini kuburan gak ditok benih sundukul amal. Ketika kenang amal, sebisa bagantang dalam kubur ini badan ge, makanya badannya jangan melorot-lorot. Mun gula makin senikah, napa sebisa medeteng sampai bisa mekuat aba entar ke pengajian, make nginum bodrek pampang nginum udah. Torot lah. Tebang gula tak bunga tak bisa borok sampean. Muni rotoran mana ke mikir nasa ni kerja ring magi sehat mate. Bulan di dua macam di setong ni sehat, setong ni tak betul sehat, setong ni kurang gerak, nulis kitab melolo, nyaman si Rojul Munir macam dia gula, ngarang melolo, taklif kitab, tulis capok penyakit, kenapa asam lambung tulis boro pada organ, pas endoskopi ibu senikah letuk ternyata, hijau ring kelopain, minum kopi mulu, ada kopi mulu, ngarang kitab mulu, punya karang, dulu rabang. Bodoh setong nama ni kepada Arabu sehat itu otong dulu, olahraga lah, nerotaan jadi, iya, tajuk dulu bila sehat tu, bila sehat ni kepada Arabu ni si bina motor, pak budak truk nyorot, pak mati tabrak, segini ke segi tak sehat gini tak ada meset segi, dekeng le set mungkin bo, ini pada tak temu giya, tetapi mati ni benih yang bulan sehat tak sehat. Jadi tu orang jangan mikir apa, tu orang mikir amal. Nah, pembian sebisa solat berjamaah online nginom cap beca enom. Engkau tak bisa ntar ke masjid, mau tak nginom obat cap beca enom. Nah, pemakir ini, faham gitu? Malam yamut bisayfi, mata biwairihi. Siapa orang saya cocok tak mate kalau bentak cocok. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab ni kepada materi gabutnya. Keng mate tak tuman ngidi ngaki sebab. Oke. Mbian lagi nama apa dia sembiloto apa. Dah jaga meker mon geran bah bisa solat jamaah ko tung inom mimpe enom. Jaga enom patoros. Empae lah pae. Duma mikir na. Badu remuk laku benar. Jak akun lepas mate. Paham gitu? Tak sehat lah. Enggak boleh makan. Atau orang abadan. Tak entar boleh ke pengajian. Jalan po. Lesok. Kapi benda. Kenapa saya tak melesok? Umpama nginom ni kejamut. Lihenom dorot. Engke. Salah no baki tantar ke pengajian. Dah lagi ring-ringin. Di mau le ganjaran. Salah abah jalan nakal lo. Pada belum yang ni kaki ya. Sebisa macam solawat kau tu meleh tasbih tetet dia meleh tidak makai kau cadar walam tebang tak macam paham ke umpama yang semaja solawat kau tu minum susu atau kopi susu kebaik semenjak solawat sampai kotor tebang tak macam sebenting halal paham ke kan gila jadi kebaik Walana lepnya perlu saja ya teman-teman. Tak mikir romor saja. Sedengu, dia mungkin banyak pondok. Tegi. Sana menomai banyak pondok mungkin. Pak Bondo sekat dua, sekat telur tadi. Engke. Sepo tadi biasa. Ada apa? Kita tak. Ngetek lah kan mon bapak ini kan? Ngetek. Hari makin tak ada corona ngetek. Keng malarmu ketergi lancang umur sampean. Dari paling nasihat wal afiyah. Ben malarmu kezambian sudah jo hadir kat dito terteti orang si husnul khatimah dalam keadaan selamat. Amin. Sekat dito pamator orang ben langkong nyon saborang sedeng ni kawan kek lapar. Okey. Lapar ke mana bola. Kok kita nyekem mulai gele. Sekat dito pamator wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.